Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a VilliGame y estamos en Persona 3 Reload y vamos a continuar. Nos quedamos después del anuncio que nos dijo nuestro compañero Ryoji de que vamos a morir. Entonces no sé qué vamos a hacer, la verdad. Volverá Ryoji para Año Nuevo. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Estará llorando como antes? Koromaru está siempre tan calmado, es muy tenaz. Ahí estabas, solo en aquel santuario. Quiero parecerme a Koromaru. Quiero dejar de vivir en el pasado. Aragaki me dejó con vida por un motivo. En el caso lo que ha dicho Junpei, ¿vale? Ya sabes sobre eso de que Ryoji estaba dentro de ti. Nadie piensa que sea culpa tuya. Tú eres tú. Sigues siendo la misma persona que siempre has sido. He considerado la posibilidad de simplemente impedir que Ryoji dé comienzo a la caída, pero parece que ni siquiera es posible. Si lo matamos perderemos todos nuestros recuerdos, pero aún así no lo detendremos. Esa es la cosa, no hay forma de detenerlo entonces. ¿Qué haría él en esta situación? Probablemente lucharía hasta el final con todas sus fuerzas. Sí, eso es lo que haría. Siento lo de antes, colega, encima que me has estado ayudando todo este tiempo, pero ¿sabes esa angustia cuando llegas a un callejón sin salida? ¡Qué asco! No hay nada que hacer. Vamos a hacer este, ¿no? Escondite ninja parece un foro extranjero donde la gente habla sobre ninjas. Nippon, 222 puntos de investigación ninja. Se ve que a la gente que quiere ser un ninja de verdad echaré un vistazo. ¿Será alguna habilidad pasiva para la torre de tártaros? Los ninjas tienen métodos de respiración especiales, entre otros. He descubierto técnicas de respiración interesantes que usaban los ninjas para los viajes de larga distancia. Quizás pueda usarla para correr tan rápido como un ninja. La emboscada ha mejorado, el tiempo necesario para correr antes de poder realizar una emboscada se ha reducido. Bastante bien, la verdad. Es una pasiva bastante buena. Todo lo que sean pasivas de ese tipo son muy buenos. Y vamos a entrar a temporadas de exámenes, ahorita que me acuerdo. Ah, que sí. Lips. No la atiné. Ah, no, sí la atiné. Soy buenísimo. Nada más podemos ir con la Prezi. Vamos a seguir saliendo con ella, ¿no? ¿Te gustaría venir conmigo? Vamos a pasar tiempo con Mitsuru. Lo cierto es que un amigo nuestro me ha dicho que deberíamos desconectar. Normalmente no le daría muchas vueltas, pero reconozco que en esta ocasión me puede venir bien. Entonces nos vamos. So simple. You just purchase a ticket at the window and then walk in to enjoy a film. This may sound silly to you, but I've always wanted to try the whole theater experience. ¿En serio nunca habías ido al cine? We sat at the end of the aisle. I didn't feel that my view was compromised in the least. It seems a lot of thought goes into the design and construction of a movie theater. Dijo la niña rica. Me alegra que lo hayas pasado bien. It's thanks to you. I've never felt comfortable enough to come here alone. I'm sure most people don't consider this to be such a big deal. I imagine someone like Yukari would have no reservations seeing a movie by herself. She's likely more suited to riding a motorcycle than I am as well. Una moto. ¿No estás capacitada para hacerlo? Bueno, ¿una moto? Yes, you must have seen it when I rode in to provide support for the team. However, that wasn't my original motivation for getting it. With a motorcycle, I can go where I want, when I want, all on my own. You could say it's my modest attempt at rebellion against the many restrictions of my life. After it was damaged, I considered letting go, but ultimately I decided to have it repaired instead. I don't regret it.
Even now, I spend my time tuning it whenever I can. Menuda motera de postín. Vamos a dar una vuelta en moto. Vamos a dar una vuelta en moto, ¿no? Together? Just the two of us? Can you ride one on your own? Or do you plan to cling on behind me? Whichever it is, you've got your work cut out for you. Ojo. In any case, you have my thanks. I'm feeling a lot better now. Mitsuru te ha expresado su gratitud, siendo que nuestra relación se ha fortalecido. Let's go. You know, I have to wonder. When my parents went through stressful times, maybe they had moments like this too. Sorry, I know this isn't the proper place to stand around chatting, but if it's all right with you, why don't we stay here a bit longer before heading back? Ojo. He pasado un rato con Mitsuru y he vuelto a la residencia. Increíble. Las traemos locas, compañeros. Anda, has vuelto. La semana que viene empiezan los exámenes. Sé que cuesta mucho concentrarse, pero no ignores el presente solo porque te preocupa el futuro. Sería como renunciar a vivir, cosa que no tiene sentido. En lo que a mí respecta, seguiré como siempre, yendo a la Tártaros y estudiando. Del cuadrilátero no bajo ni si no gano. ¿Necesitas ayuda? Estuve pensando en la relación que existe entre lo que nos dijeron Ikutsuki y Ryoji, y por fin todo cobra sentido. Ikutsuki hizo que luchásemos contra las 12 sombras con esperanza de que el tasador volviera. De esta manera logró fusionar a Ryoji, que estaba dentro de ti, con las 12 sombras, y ahí es cuando Ryoji se nos apareció como el tasador en su forma definitiva. Eso ya lo sabemos, compañera. Va a ser difícil volver a la normalidad. Haga lo que haga, es como si me moviera en círculos. Colega, tengo un problema, no he estudiado nada para los exámenes. ¿Y tú? Por supuesto. Que me has dejado en la estacada. ¿De qué vas? Somos amigos, ¿no, colega? Colegas, cómplices, venga, acompáñame en el camino del fracaso. Es un acosador. Es un asco tener... El acosador iba a decir. Asco tener exámenes en un momento así. ¿Estás estudiando? Ya te digo. De verdad, vaya, es increíble que puedas concentrarte con todo lo que está pasando. Ellos están estudiando y ya no hay más nada, ¿no? Eso parece. Y no hay nada que hacer acá afuera. Es viernesitos en la noche. ¿Qué hacemos? Es que ya no tengo actividades que hacer. Es increíble, pero ya no tengo actividades que hacer. Es que esto es para subir cosas. Aquí puedo comprar. Pero ¿qué? Voy a comprar uno de estos y uno de estos. Oden de invierno. Aquí habrá algo nuevo. Hola. No. No sé. A ver, en la estación tal vez algo nuevo por aquí. No hay más nada. No tiene pinta.
No sé, ya llegó el punto donde en la noche no podemos hacer absolutamente nada. Es increíble, pero yo creo que vamos a estudiar con ellos, supongo. Yeah. Oh, right. All right. A ver, vamos a escucharlos. Porque ahorita están preocupados por lo que va a pasar. Mitsuru, that section won't be covered on the exam. Oh, sorry. I'm having some difficulty concentrating. Guess that's to be expected with everything going on. I'm not immune to it either. Sorry. I know we're the ones who invited you to study, but... well, just look at us. Normal. Tenemos que seguir adelante. I do understand that. But not everyone can carry themselves like you do. But I suppose as your senpais, we should be showing you a little more dignity. You do have a point. Well, we can't let ourselves be outdone now, can we? Rain or shine, this is still the last exam we'll ever take as high school students. All the more reason to give it our all. You're right. There's no excuse for slacking. It's time to prove what these last 3 years have led up to. Ooh, I see the fire in your eyes. At this rate, I may have to relinquish my position as top student. That said, test results are but a single measure. What truly matters is that we continue to improve ourselves. May we both make this a triumphant finale to our time here. Veo que todo ha vuelto a la normalidad. En una competición tan reñida. Me va a decir eso. And who's the one who stoked the flames? I expect you'll see this study session through to make up for that. Well, I think we've dallied enough. We'll need to make up for lost time. Percibo la fuerte motivación de Mitsuru y Akihiko. Siento que estoy más concentrado que de costumbre. ¿Qué hacemos? ¿El intelecto al máximo? ¿No pasa nada? Whoa. Didn't realize so much time had passed. Guess I was in the zone. I don't think I've been able to focus this well in a long while. I've just finished reviewing the material. Os lo habéis tomado en serio, ¿eh? Apenas podía seguiros el ritmo. That so? Well, I guess that means we've earned a bit of your respect back. We're almost through this. Keep at it, you two. Cool. Guess that's that. Now all we gotta do is ace the exams. O sea, yo entiendo que se sientan mal, que tengan esas incertidumbres, ¿sabes? Pero hay que seguir adelante. ¿Saben? Lo que siempre digo, ¿no? Hay que seguir adelante. No importa lo que pase, hay que seguir adelante. Cerrar los ojos y vámonos ya. Ok, otra vez no hay nadie. Nada más podemos ir con la senpai y con el... con el colegi, ¿no? Ni eso. ¡Ey! Había pensado en parar en la biblioteca antes de marcharme. Ya veo, eres un alumno muy aplicado. Al final va a ser con la que más avancemos de las tres. ¿Buscas algo en concreto? ¿Necesitas ayuda? ¿Has venido a por un libro? ¿Necesitas ayuda? Oh, no, there's no need. Thank you, though. Looking through the literature section made me realize something. There are so many books about romance, but far fewer on the domestic life that comes after it. I wonder if that means the most exciting time in one's life comes prior to the wedding. Does everyone go into marriage with the expectation of losing something? The truth is, the group is in turmoil over the inheritance issue, and some of the older members are of the opinion that a student like me isn't up to the task. But I'm the daughter of the head of the group. I need to show that I can take the lead.
even if I have to make sacrifices to do it. ¿Ha pasado algo? Fiancé has been chosen for me. Ojo. He's the new president of one of our affiliates, and he's much older than me. But if I agree to the marriage, the future of the company will be secured. He's planning to announce the partnership and our engagement at the same time. Doing so will give the appearance that the company is stable both inside and out. This is the best solution for everyone involved. No lo sabía. Well, of course you didn't. You're the only person I've told so far. My mother and father walked the same path, so I won't run from my fate. Haré algo al respecto. You shouldn't make promises you can't keep. What could you possibly do? Ah, cómo se enoja, madre del amor hermoso. Hearing you say that almost makes me want to believe. Ah. Espera ayuda, entonces. Ella espera que la ayuden. Es normal, o sea, si no le gusta el chavo y lo obligan a casarse, pues oye. ¿Sabes? Me recuerda mucho a esta de Persona 5, ¿cómo se llama? La rica también. I already made the decision to carry out my duty, but whenever I talk with you, my resolve begins to falter. Why do I feel this way when I'm with you? I think it would be best if we left off here for today. Sorry to do this after inviting you out here, but I need to head home and go over some paperwork on the partnership. Excuse me. Pero es que ella no quiere, por eso es que flanquea. Porque está en su casa y se siente responsable de lo que pase con la empresa, ¿no? Por lo de su padre, su familia y todo el rollo. Y cuando está con nosotros es ella misma. Acuérdate de que ya casi estamos en época de exámenes. Aunque me ha costado mucho concentrarme cuando estoy sola, empiezo a divagar. ¿Te apetece que estudiemos juntos? No. Aunque me propuse vivir la vida con la mayor normalidad posible, es más fácil decirlo que hacerlo. Y más sabiendo lo que va a pasar. Son demasiadas cosas que digerir. Vas a pasar tiempo estudiando, ¿no? Creo que va a ser lo suyo. Anda, Villi, qué oportuno. A Fuka se le ha ocurrido que estudiemos juntos para los exámenes. Venga ya, no vas a servir de nada ponernos a estudiar en un momento así. ¿Estás conmigo, no, tío? En un momento así, ni que tú fueras a estudiar si las cosas fueran bien. Solo pensé en estudiar todos juntos, nos ayudaría a despejarnos la cabeza. Así que si no es mucho pedir, ¿qué te parece? ¿Estudiemos juntos? Genial, me alegro de que podamos estudiar juntos de nuevo, aunque sea en estas circunstancias. Siéntate aquí. Junpei deja de pensar en las musarañas. Ok. I think I forgot my eraser back in my room. Junpei, I'm borrowing yours for a sec. Hold on! Only the flat side, okay? It's brand new. Gotta keep the corners sharp. Huh? What's the big deal? It's just an eraser. An eraser's corners are a special privilege reserved for the owner. A precious and fleeting source of euphoria. You learned that when you were a kid? One man's eraser is another man's treasure. I don't have time for this. Come on, Fuka. You get what I'm saying here? You're laughing, but this is a serious matter. Oh, sorry. It just crossed my mind how peaceful things are. It's strange that just being able to study with everyone like this can make me feel so happy. Yeah, I know what you mean. It makes me wonder if this might be the last time we ever get to do this. Just kidding. Sorry, forget I said that. I was just thinking about next year. El año que viene también estaremos igual. No sirve de nada darle vueltas. ¿Tanto te gusta estudiar? El año que viene estaremos igual. Yeah, I guess that's the way to think about it. If I go in expecting the worst, I'm just gonna shut down. Thanks. That makes me feel a little better. All right, time to get back to studying.
Oh, Fuka, can I have some lead for my pencil? Oh, sure. You can take some from this one. Thankies! Oh, dude, let me borrow your highlighter for a sec. Nos hemos centrado en estudiar. Hey, Yucatan! Mind if I borrow your ruler? I guess, but why have you been borrowing all of our stuff? Don't you have your own? Bueno, al menos trae la goma. When I heard you forgot your eraser, something just hit me. The simple act of helping each other out is like... that's what it's all about, you know? That's... happiness. Junpei-kun. You say that, but you probably just forgot to bring all your stuff, didn't you? Busted. Había dicho algo muy Thank you for bonito. studying with me, everyone. I hope we can do this again. Dominguito libre, sin compromisos. Turun, tun, 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 turun. Turu, turu, tu, turu, tu. Pa, 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 pa. Diadema de la victoria. Y suplemento mental. ¿Por cuánto? 29. 20, bueno, casi 30. A ver, venga. No tenemos nada más que con él, ¿no? Eres tú, pareces hambriento o quizás sea yo quien lo esté. Vamos a pasar tiempo con él. Vamos a comer algo. Oye, hoy tengo algo de prisa, así que mejor nos pillamos unos takoyakis. ¿Y ahora qué tiene? Baja el ritmo y saboréalo. Oh, sorry. Eating fast is kind of my thing. You don't eat quick at my place, my siblings will pick everything clean. Don't worry, your food's safe. Take your time. Oh, that was almost a personal best for me. Oh, get this. I've got a race lined up at another school. A coach from a big-time athletic college is gonna be there. Know what that means? If I do well enough, I might score a scholarship. Eso sería genial. Right? Then I could keep doing track. I'd pretty much given up on going to college. You just don't have that kind of money. And I heard about the chance for a scholarship, so you can imagine why I jumped on it, right? I'm gonna win this thing and go to college. And maybe this will make my mom's life a little easier. Seguro que sí. Yeah, you're right. It's a relief to hear you say that. I always think how different things would be if my dad were still alive. If he were here, my siblings wouldn't have to worry about whether or not they get to eat every day. Well, qué duro, ¿no? accomplish anything. I'm just gonna have to try for that scholarship. Hayase está pensando seriamente en su futuro. Hayase se ha abierto conmigo sobre sus problemas. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. Nivel 4. Es increíble. Shoot! Sale on chicken is almost over, and it's my turn to cook tonight. I'll catch you later. Bueno, esperemos que le vaya bien al chaval, ¿no? O sea, que se esfuerza para conseguir la beca, seguir estudiando. Está bien. Ana, chaval, mañana empiezan los exámenes. Creo que es la primera vez que un examen me ayudará a distraerme. ¿Quieren estudiar? Hey. Hola, Villi, ¿te acuerdas de los finales? Empiezan mañana. Justo estaba hablando con Fuka y nos gustaría que estudiásemos todos juntos como siempre. Iba a hablar con Kirijo sobre el tema, pero se ve que ha salido un momento. No sé si nos meteremos en algún lío por organizarlo sin permiso.
Si eso pasa, nos disculpamos y punto, pero ¿tú crees que los demás querrán estudiar? Llevas razón, algunos querrán estar a su bola, pero yo... ¿Qué opinas tú? ¿Te apetece estudiar e intentar volver a la normalidad? Quiero que estudiemos juntos. ¿De veras? Sí, yo también. Voy a probar suerte y a invitar a todos. Mientras tanto, deberías ir a preparar tus materiales. Ah, yo voy contigo, Yukari. Hey, so, didn't Kirijo-senpai say we shouldn't be hanging out like this? Think she'll be mad if she finds out? I kind of doubt it. But I won't deny that seeing you all does remind me of recent events. Right. Well then, why don't we just call it a wrap here? Sonata-senpai, I'd like to ask for some help with this question. Oh, wait, Junpei-kun. I wanted to ask you, Se están esforzando. I think I'll take Koromaru for a walk. Hey, wait! We'll all take him on a walk when we're done. You can sit back down, Amada-kun. Oh, I guess you found out. I was planning on inviting you too, Mitsuru-senpai. I do understand that we don't have time for chit-chat, but I just wanted to spend time with everyone. This was actually my idea. I was the one who wanted to gather everyone. So, I'm sorry. I don't want everyone to get in trouble for my selfishness. Hey, you shouldn't be the only one that has to apologize. I feel the same way, Fuka. Thanks, Yukari-chan. It's just... when I think this might be the last... in any case, I apologize for this. Let's just call it for today. Sigamos estudiando. Thank you. After warning you all, I wasn't sure how to go back on it. I was actually taking a walk to mull it over. Yukari, Yamagishi, I feel the same way you do. You did say we should try to go about our lives for now. You hear that, Junpei? Let's get to it. If we're talking my life, studying's the last thing I'd be doing. Mitsuru-senpai, could you help me with this? Of course. What question did you need help with? Hemos estudiado juntos como siempre. Siento que me he concentrado más que de costumbre. Aquí podríamos haber subido todo el intelecto ya a full, la verdad. How long have we been studying? Time really flies when we're all in it together. I agree. Thank you for going along with my suggestion, everyone. Hemos invertido bien el tiempo. You think so? I hope everyone else feels the same way. By the way, I hope you haven't forgotten about taking Koromaru for a walk. Of course not. Come on, everyone, let's go. That'll be it for studying then. Everyone, make sure to give it your all on the exams. Y se viene la temporada de exámenes. Qué bonito. O sea, me gusta la relación que tienen ellos como amigos, colegas, que se apoyan en los momentos difíciles, ¿sabes? En la mañana. Esta pregunta, ¿cuáles de las siguientes opciones es originaria de la India? El número 0, números imaginarios, sistema de ecuaciones lineales, factores. El número 0, ¿no? No lo sé. Cuando las enzimas beta amilasas de los boniatos se calientan, reaccionan con el almidón presente para producir un disacárido. ¿Cuál? No sé, maltosa supongo. Madre mía, soy buenísimo. Llevamos 2 de 2. Ojo que se viene el primer lugar. ¿Creen que se venga el primer lugar?
¿A qué diosa romana se le ha atribuido el nombre del mes de abril? ¿Venus, tal vez? Madre mía, ¿cómo estoy? On fire 3 de 3, ¿eh? Madre mía, me voy a ir a comprar un boleto de la lotería, ¿eh? En la novela de Genji, ¿a quién compara Hikaru Genji con los cerezos en flor? Madre mía. De Aoi no Ue. Voy a pensar que es esa. ¡No! 3 de 4. No. Hubiera estado guapo haber sacado todas las respuestas. Esta pregunta te suena. ¿Cuál de los siguientes plurales es incorrecto? X, paraguas, bisturís, mandamás. X. Pues no. ¿Mandamás habrá sido? No lo sé. Bastante XD, supongo. Último día de exámenes. Todas las preguntas me suenan. Perfecto. ¡Ey! ¡Se acabó! ¿De Junpei? Andas libre hoy. No me jodas. Oye, hoy tienes tiempo, te puedo invitar a el takoyaki. Vamos a pasar tiempo con Junpei. Ya me duele subir los demás. ¿Por qué en el santuario? Me parece bien. Sweet. Be right there. Got some takoyaki. This one's for you. Gracias. Sure thing. Be sure to thank me for every single bite. Just messing around. To be honest, this is kind of an apology for the other day. You know, back when I blew up at you. One pack of takoyaki ain't gonna make up for it, but it's better than nothing, right? Yo te he perdonado. Thanks. Still, I felt like words weren't enough for an apology. I took my anger out on you, and you totally didn't deserve that. It's 'cause I really wanted to take out my anger on someone else. Toda la responsabilidad, ¿no? Remember when I mentioned I was visiting someone at the hospital and how I pissed her off, but I didn't know what I did wrong? I think I get it now. A while back, I was asked what I'd be doing with my life in 2 years by Chidori, and being the insensitive dumbass I am, I said something like, "Eats me," for a long time. I didn't even understand how it must have felt for her to ask me that. So it's no wonder she got upset. She was facing something really scary. And there I was, acting like it was no big deal. The other day, when everyone was all calm and chatting about what Ryoji said, it put everything into perspective. When it finally hit me, I lost my shit and snapped at you. I'm really sorry about that, man. Hey, come on, eat up. Don't want cold takoyaki, do you? Woohoo, that was tasty. And it's not too bad cold either. Hey, by the way, have you decided what you're gonna do on the 31st yet? Sí, me he decidido. Gotcha. Look, man. Me and the
others might tell you all kinds of stuff, but whatever we say, go with your own gut. You've dealt with enough as it is, you know? I've always been jealous of you. You're a special dude, and everyone's always counting on you. But at the same time, I knew you were the one making all the tough calls. You're always looking out for everyone around you, even people like me. Sure, I was jealous, but watching you, I knew I could never be you. So, I figured maybe it's time you chose what you wanted to do for a change. Besides, forgetting everything doesn't exactly sound so bad, does it? ¿Qué pasa con Chidori? Claro, la va a olvidar. I mean, I obviously wouldn't like that. It'd suck to forget everything. Porque la conocí en la hora oscura y todo eso, ¿no? It's just how I feel. You should follow your feelings. Whatever you choose, I won't let anyone tell you otherwise. All right, that's enough serious stuff. Chats like this make my throat all dry. Or maybe it's just a takoyaki. Let's grab a drink somewhere and head back. Is that okay with you, Mr. Leader? Es que claro, el olvidar la hora oscura, ¿qué implicaría a nivel general, no? ¿Qué olvidarías? Por ejemplo, con Chidori. Chidori prácticamente la conoció en normal, ¿no? O sea, por la calle, la encontró en la estación dibujando, pero hay perdidos por todas partes, cruzarte con alguno ya no es ninguna casualidad, puede que tenga que ver con la caída, puede que sí. Pero somos los únicos que podemos salvar al mundo, todo depende de nosotros. ¿Sabes? Entonces, sí, es una situación grave si la quieres ver de esa manera, pero hay que saber qué involucra, ¿no? Por ejemplo, con la senpai, tendría el problema de no recordar la muerte de su padre y simplemente sería como un accidente. O sea, de que fue un paro al corazón y punto. O sea, muerte natural, por así decirlo. No sé, como que todo tiene como sus dudas, ¿no? Por fin se han acabado los exámenes, pero no siento alivio, solo me siento aún más cansada. Me siento igual que cuando terminé los últimos parciales. Creía que sería la batalla final, pero no. Ains. Cuanto más lo pienso, más triste me pongo. ¿Hablemos? Esta vez me he esforzado más, así que creo que me saldrá todo bien. ¿Cómo te ha ido en el examen? Lo has clavado. Eso es genial, yo creo que también me han ido bastante bien. Aunque me he sacado algunas preguntas de las que no sabía la respuesta, las tendré que revisar después. ¿Cómo te iban los exámenes? Bien. Vaya, impresionante, no me puedo creer que haya sacado esas notazas a pesar de lo que está pasando. Vaya, líder tenemos. Todos los niños del mundo reciben regalos de un afable señor mayor que lleva un traje rojo, pero un día se darán cuenta de que ese viejo afable no existe y se pondrán tristes. Se pondrán tristes, pero esa tristeza se convertirá en madurez y entonces dejarán atrás sus juguetes infantiles. La Navidad es una festividad peculiar. Lemao. Creo que la he cagado en los exámenes. ¿Cómo me iba a concentrar sabiendo que el mundo se va a pique? Pues yo qué sé. ¿Y dónde está el senpai? Ojo, tenemos algo aquí. En la estación. Aquí está el senpai. Gracias por venir. Vaya... Rasca se ha levantado. ¿Has leído mi mensaje? No, la verdad es que no. Nos ponemos en marcha para calentar. Genial, vamos allá. Ya sé que no ha sido idea tuya, pero no voy a dejarte atajar. De acuerdo, primero vamos a correr hasta el santuario Naganaki, al lío. You were actually able to keep up with me on my training regimen. I'm impressed. So, what do you think? No puedo más. Well,
The reason I asked you to join me today is... We finally found you, Akihiko Sanada. Me cachis en la mar, La historia de este y el problema con los pandilleros. Es una cosa. We've had a good run up until now. Today's where it ends. Don't feel bad about screaming if you gotta. No one's coming to save you, though. These guys just don't know when to quit. There's no getting away this time. Not for you, and not for your chicken shit buddy either. Me dijo Llorona. Not that it'd matter anyway. You guys live at the dorm nearby, don't you? Yeah, we saw some girls there. And a kid, too. Sure hope they're keeping safe. Soy escoria. Stay back. I'll create an opening so you can escape. If you're going after my friends, then I'll be your first obstacle. Come on. Make your move. Don't you know what'll happen if a trained guy like you hits an amateur? The boxing team will be suspended, and you'll be expelled. Or worse, you'll go to prison, and your life will be over. Is that what you want? Huh? That is true. I could never do something like that to my supervisor, or my boxing teammates. Pero a ti sí te parto la cara. But even if that's how I feel, I can't back down now. I'll carry that responsibility and pay for it the rest of my life if I have to. I will protect what's important to me. That's why I have these fists. Ah, what the hell are you going on about? Oh. Es en defensa propia y está contemplado en la ley. All right then. I'll trust my back to you. Just try not to hurt him. I'm sure you can handle that. Cocky little bastards! Oh, nos agarramos a golpes. Un finishing. Looks like that does it. That was quite the challenge considering their numbers. Are you all right? Don't ever show your face around here again. If I ever hear you're threatening my friends, you know what'll happen next. Got it. Come on, it's getting cold. Plus, someone might have called the police. Let's go to my room for now. Madre mía, ¿Cómo lo tiene? Well, I'd like to put out some tea, but I have to take these off first. Qué estilazo. They're more than just fashionable. These hand wraps protect my hands and wrists. Not only do these protect me, but they can affect the power of my punches depending on how I wrap them. Whether my fists deal damage or not depends on these. I guess they're like my partners in the ring. Anyways, make yourself comfortable. So, the reason I asked you to join me today. It's because I wanted you to know what I've been working on. I spent a lot of time training and gaining more experience. And I thought I'd finally reached a point where I could feel confident in my abilities. But after hearing what the appraiser said, I felt afraid. I felt anger too. Knowing that all the training I'd put myself through was meaningless. I told myself I'd face things head on. But I'm still as weak as I was before. Tell me, do you think I'm strong enough now? Ya soy lo suficientemente fuerte. Totalmente ni idea. No pierdas la esperanza. You're totally right. I'm sure I'll find my answer soon enough. Everyone loses confidence in themselves from time to time. And that's when their weakness rears its ugly head. Being on the verge of grasping something, but grappling with the fear and frustration of losing everything again. It's so hard to overcome. And it's a feeling I understand all too well. I know we've pushed this crucial decision on you. And I can only imagine how hard that must be. But try not to blame Junpei and the others. Ya podrán compensármelo.
Es un poco tarde para esto. Lo sé. You really are strong, you know that? Anyway, as someone who was there too, I just wanted you to know. No matter what you decide, I'm still gonna do what I have to do. I've faced off against countless opponents to get where I am now. If I said all my training was meaningless, then that would be spitting on all of their efforts too. And that would be absolutely unacceptable. Wouldn't you agree? Sorry, I didn't mean to go on a tangent like that. Not only did I ask you to join me today, but you got dragged into my fight too. I've got to at least pay you back for that. ¿Compensármelo? I'm pretty sure my special protein blend is around here somewhere. Madre mía, con él las proteínas. Me suena la manualidad que hay encima de la mesa. Es la medalla de oro que hizo la hermana de Akihiko. Oh, that. I was thinking of sending that back to my parents when I write them a New Year's card. We don't know how the future's gonna turn out. It's better if it doesn't stay with me. Esto te pertenece. Eso te pertenece, más bien. You're one unusual guy. I was thinking this during the fight earlier, but for some reason, I feel like I can trust you to watch my back. Together, we can overcome anything. For a long time, all I cared about was having the power to protect others. And I thought being hard on myself and competing with others was the only way I was gonna do that. Although, it is true that I've gotten more capable through my reckless approach. But now, there are others who fight alongside me. So I have people who I want to protect. But at the same time, I want them to be there fighting with me. In the end, it's because I have all of you that I feel like I can become even stronger. I still don't know if I'm strong or kind enough to deserve this medal, but this is my starting point. And it's something that I should keep with me. You've taught me another valuable lesson today. Now, where to put this? Déjame verla. Oh, sure. ¡Eso! Ahí. Justo lo que yo estaba pensando. Te lo mereces. It's a huge honor. I'll fight to protect it like a champ, guarding his title. I may not be very good at motivating people with words, or communicating how I feel, but you can trust I'll never back down from a fight. Even if I'm battered and on the ground, I'll get back up every time. I'll never give up. That's my duty to all of you, so you can count on me. I swear I will protect you. That being said, there's still so much I owe you for. I'll be doing what I can to pay back that debt. I haven't really thanked you for all your help until now either. Ah, right. I was going to at least thank you for what you did today. Damn. Looks like I'm out of protein powder. What else do I have? Here. You can have these dumbbells. Estas Just a pesas. minute. I'll get them ready for you. You could change the weight on these ones to match whatever your muscle strength is. In your case, I'd start with 8 kilos. No, actually, I think you can handle 10. You could also use a machine, but you gotta do some resistance training with free weights too. Madre mía. Ya me quiere entrenar. Reconocí en silencio la determinación de Akihiko y me fui a mi habitación. Su entusiasmo me ha inspirado. P máximos. 3. 3 puntos en P máximo. Genial. Me viene. ¡Mua! Estupendo. Yes? Who is it? It's me. Estas dos son amigas enemigas. Come in.
You don't stop by very often, Senpai. Is something wrong? No, not particularly. Is this a bad time? Aw, are you feeling lonely? Hey, are you teasing me? Sí. Nah, I'd never. Sure. I wonder what this Nyx is like. Do you think it's inside Tartarus? I have no idea. Oh, by the way, I've made my decision. I want to fight to the end. It's better than doing nothing. That's why you're here, right, Senpai? You got me. Yeah, you're pretty easy to read. I've made my decision as well. The Kirijo group is slowly regaining its footing. After I graduate, the plan is for me to eventually take over as leader. Turning back was never really an option for me. But what if you die? If we can defeat Nyx and I die in the process, then the company will continue on without me. And I'm confident they'd carry on my wishes. But from what we've heard, Nyx can't be defeated. Though I kinda wonder about that. We've got someone on our team who seems pretty unkillable too. That's true. And he's an exceptional persona user, even if death was empowering him from within. He's an interesting guy, huh? He certainly is. You know, if things don't work out, I think I'll still be okay as long as I'm with everyone. Honestly, I don't think it matters if we live or die. All that really matters is that we're proud of how we lived. And I know I'd be proud if we decided to fight Nyx. Is this about honoring your father's legacy? Sí. Yeah, that's part of it. But mostly, it's about me and how I feel. I understand. Senpai, a while back, you asked me to face what comes next with you. You didn't forget, did you? I could never forget. We'll fight together, Yukari. Good. Son muy buenas amiguis. Programa de la teletienda. Good, good. 49,000. A ver, vamos a comprarlo. Capaz si es algo súper bueno. Thanks. But Tuturuturutu. Vamos con Ayase. Se convirtió en el colega de los domingos, ¿eh? Vamos a pasar tiempo con Ayase. Guay, vamos. Hoy tengo tela de ganas de comer carne. A ver, venga. Por lo que no te vas adelantando tú. Es que no he terminado aún los ejercicios. Enseguida te alcanzo. Sorry, I kept you waiting. ¿Estás bien? Yeah. Sorry, I guess I need to train more. Se va a lastimar, ¿verdad? Whew. Let's go in. I'm super thirsty. No, no creo. Va a ser otra cosa. Pero no sé exactamente el qué. Oh, that was great. I always say food tastes better with a buddy. I used to come here all the time with my teammates, but Volveremos aquí juntos. you're the only one who says that anymore. Anyway, they wouldn't come now even if I invited them. I don't really get along with people who don't take the sport seriously. Even started training at different times. Nothing's organized anymore. I used to love it there, you know. I spent all my time on the track, practicing and training. We all loved track and had so much fun together. But then... never mind. It doesn't matter. We're too different, them and me. I'm going to reach heights they never will. I have to. A Hayase le apasiona el deporte. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. Nice. Sorry, that
That was a weird conversation. I think I'll do lunges the whole way home. You keep at it too. No slowing down. Bueno. Me pregunto si me falta de aquí al 31 y todavía tenemos otros 28 días. Si fuera así, yo creo que sí alcanzamos a completarlos a todos. ¡Ey! Rendirse no va conmigo. Sea cual sea el resultado, quiero saber que luché por mi futuro. Eso es lo que hice yo. No me queda más remedio que seguir. Todo este tiempo he tenido la respuesta justo ante mí, ante mis ojos. Si no regreso, alguien tendrá que tomar las riendas de la compañía, aunque tengo todas las intenciones de volver. Al final te van a decir, ¿tú decides, líder? Ya casi es Navidad, es como si hubiera estado sonámbulo. Están pasando tantas cosas que casi me olvido de la Navidad. Hay que comprarle regalos a los chavales. Necesitas ayuda, vamos a hablar. Ya casi es Navidad. ¿Cuál crees que es el verdadero propósito de la Navidad? Lograr la felicidad. El consumismo. Traer la paz a la tierra. Esa es otra forma de verlo, yo también pienso parecido. El espíritu navideño tendría que sacar a todos una sonrisa, pues a sonreír. Dime que Junpei está aquí arriba para sacar su último. Ah, pero no está para eso. Oh, lo acariciamos. Guay. Koromaru tiene más determinación que de costumbre. ¿Qué estará haciendo Ryoji? Quizás esté maldiciendo su suerte porque le importa la vida en la tierra. No me parece mucho pensar en eso. Por mucho que hagamos, no podemos evitar lo que va a suceder. No es justo. Ojalá yo también pudiera olvidarlo, aunque pronto será el día de la promesa. No podemos escapar de él. Los imbéciles de Strega no han hecho nada aún, ¿no? Que se den prisa y den la cara. No sé lo que traen entre manos, pero los voy a machacar. Ahí llevas razón. No pienso dejarlos impunes después de lo que le hicieron a Shinji y a Chidori. Parece que Koromaru se apunta. ¿A que sí, colega? Podemos ir todos a la torre. Aigis tiene planes. A ver, ¿me compensa ir a la torre sin Aigis? ¿O esperamos a que regrese? Es que quiero ir a la torre. Vamos a la torre. Es que me siento mal por Aigis, la verdad. Pero necesito seguir escalando la torre. No me puedo quedar de brazos cruzados ahorita. Tienes un minuto. Parece que hoy la Tártaros tiene un pequeño huésped especial. Entre sus mandíbulas algo azul. Según está en la planta 190. Bueno, ya puedes irte. Vamos a guardar aquí. Vamos a ir por el gato. En fuga loca. 190. Vamos rápido por él y ahí lo dejamos. ¿Qué les parece? Acaba de crashear el juego. Me acaba de crashear el juego, no inventes. ¿Cuándo fue la última vez que guardé? Cuando empecé el episodio, ¿verdad? Madre de amor hermoso, voy a tener que hacer todo exactamente igual. Sí, me acaba de crashear completamente el juego. Lo estoy abriendo otra vez. No puede ser. ¿Guardé antes de empezar a subir el Tártaros? No, ¿verdad? No puede ser. No me la creo, compañero. No. Tengo que volver a repetir todo. Desde la parte de los exámenes y todo eso, ¿verdad? Es que no guardé antes de ni siquiera subir a la torre. ¡Ay, qué triste! Bueno, ya. Ya ni llorar es bueno, compañeros. Me ha dolido, ¿eh? ¿Cuántos días quedan? 11. ¿Entonces sí se guardó?
A ver, si me dice que está el gato en el 190 y... ¿qué? Que era 190, ¿no? I'm looking for... Come to think of it. Sí, sí guardé. Madre mía. Madre mía. Me he salvado de repetir todo. Es increíble. Vamos allá. Por favor, no crashes. Te lo pido, por favor. Es que le di así y pum, crashó. ¿Quién sabe por qué habrá crashado? Tal vez le di muy rápido o algo así. No lo sé. This world is the picture of madness. Let's proceed through this area as quickly. Hey, let's loot that chest. O sea, prácticamente está en la siguiente planta. Estos son fáciles. Perfect coordination. That was excellent leadership. Keep up the good work. A ver, vámonos. Aquí está el gatito. Okay. All right, let's get going. Yeah, let's set up. ¿Estos a qué son débiles? A puñetazo. Métele crítico. Métele crítico. Métele crítico. Me cago, Toma. Experiencia. Va a ser experiencia, dinero, personas. Yo creo. En ese orden. That was excellent leadership. Keep up the good work. Todos no sabemos cuál es su debilidad. Increíble. Benito, hielo. Ok. Vamos a empezar por... oscuridad. Nope. Hielo. No. Viento. No. Fuego. Madre mía. Ella bloquea, perfecto. Experiencia. ¿Para dónde está el gato? Hey, let's loot that chest. Unas escaleras. Ese gato debe estar aquí. Llevar a la entrada.
Welcome back. Pues ya está, pues vamos a dejar por aquí, la verdad. Me dio un pánico haber subido y que haya crashado, ¿sabes? Lo bueno es que guardé antes de subir, lo cual me parece increíble, haber guardado. Voy a tener un poco más cuidado en ese aspecto, ¿vale? Porque si vuelve a crashear mientras estamos subiendo y perdemos una progresión de 1 hora, pues ya me dirás tú. Pero bueno, espero que les esté gustando. De ser así, ya saben, dejen su like, dejen sus comentarios y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.